Бүгін 10 Yok Kırgızistan. февраль 2020 жыл. Dünyaya degende Улустун Кудайдын уулунун не туулган zaman күнү. turay beredi. Düşünmeydi de. Erten sabah kutsu var. Düşünmeydi. Benim başıma oturup da anam Kırgızca düşünmedi. Kırgızca denen bir yakşı öyle mi? Отур, кыз отура кой. Бол, Отыру. отур. Uyal vakit demem. Не ойбайдық. Жүсіп отыру. Ке отура кой, бол. Жүз отур. Да. Жүз бол. Кызым отыру. Сами отур, мек. Anlayacağın canım oturma. Бол чукка. Бол чукка отура кой. Кел. Ben canım oturma. Молодец. Құдай беріп қалғанда Отур, бол. Ya otur Cüsüp sen. Ayme çıkan acaba. Хорошо слушай.